Guys, nag-layout na po mi guys og balay. Ah, naka-scaffold na mi og naka-layout na mi. Magpundasyon na mi sa poste. Bali pulo ka haligi ang balay guys, ground lang ni tanan. Ay, humana ni buhos. Ready na mga lublak, nana. Oh, nakabuo sa food sa puting. Ano guys, manong service among amo guys. General among amo, general. Si General Chris Lora. General Banta guys. Joke lang bitaw. Oh, nagmasa mi mano-mano lang. Nagraba, balas. Oh. Ano din sa guys. Oh, salamat guys.